Hai, saya Han Hakim, penerima Nona Man Style Icon Award. Okay. So, kejayaan bermula selepas Han bekerja dekat New Straits Times sebagai corporate communication. Tiba-tiba masa tu Han sampai kerja, Han buka website ABP BH masa tu, award tu. And then Han tengok macam diorang punya update lakonan dan sebagainya. Jadi masa tengah scrolling tu, Han terfikir, aku pun dah macam start buat modeling. And Han memang minat cinema, minat filmmaking. Memang kalau pergi tu cinema tu, I can say setiap minggu dulu, hari Rabu ada tiket RM10 kan. Han akan ambil hari Rabu tu, tiket RM10 tu memang every single week pergi. And then Han fikir, why not Han cuba kerjaya baru. So at that time, Han pun take a leap of faith, pergi casting, and then the rest is history lah. And then nama Han tu pula, nama Han tu memang is my name. Cumanya memang Han tak pakai lah. Tapi bila dah kerja ni, orang macam, nama artis kau apa? And then macam, kena ada nama artis ke weh? Tak adalah, saja je. Lepas tu macam, faham. Pakailah nama Han tu. So actually it's quite nice. Sebab bila orang panggil Han, Han tahu macam, yang ni orang-orang yang aku kenal dekat dalam industri ataupun kenal dekat dalam dunia pekerjaan. Tapi bila orang panggil Hakim dekat luar, ini macam kawan-kawan sekolah aku ni, so aku kena behave sikit lah kan. Tak payah nak acah-acah sangat macam tu. Han punya term fashion sangat-sangat simple, which is prim and proper. You know, kalau nak cakapkan daripada segi ni adalah keselesaan. Comfort is key. So apa-apa hal pun untuk lelaki, kita kena berpakaian dalam keadaan yang selesa. Sebab kita sebagai lelaki, kita kena functional. Kita ada banyak tanggungjawab yang kita kena buat, dan kita kena score every task yang kita ada dalam satu hari tu. Jadi pakaian kita tu memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita tak comfortable in the costume that we are wearing on that day, segala-galanya akan jadi apa orang panggil sekarang macam rengsa. Dia akan jadi macam semua tak kena. Jadi everything starts with bangun pagi, kemas katil, gosok gigi, and really prep yourself lah, mentally juga sebenarnya. So bagi Han, itulah Han punya have to say untuk menjawab soalan tu. In terms of fashion, idola Han is actually Michael B. Jordan. So I really like macam mana Michael B. Jordan present himself. So cara-cara dia berpakaian tu sangat-sangat maskulin, tapi dalam masa yang sama it's also very aesthetically pleasing. So Han sukalah. Okay, banyaklah benda yang berubah. Okay, Han ada satu masalah di mana, kan tadi Han mention keselesaan kan. So comfort is like very very key untuk Han. Jadi untuk Han functional, Han suka pakai slipper tau. Itu Han memang suka pakai slipper. But then slipper-slipper pilihan Han dulu tu macam tu lah kan. Slipper-slipper yang kita boleh pakai like mana-mana yang kita boleh dapat. But then nowadays macam kita kena cari a good slipper yang presentable, yang kira di mana kalau kita pakai tak ada nampak selekeh sangat. So itulah macam perbezaan yang di mana Han rasa like this kind of thing you takkan pernah terfikir pun it's gonna be a problem one day, you know. Tapi like who dah thought like satu hari nanti pembelian slipper adalah one of a key thing that I have to put a thought on. Itulah perbezaan dia dulu dan sekarang, you know. Tapi still beli slipper juga, benda yang sama. Cumanya dulu tak adalah fikir sangat nak beli slipper tu. Mana-mana slipper jalan lah. Asalkan kita boleh function, boleh pergi seburang, boleh pergi beli ais ke apa. Tapi sekarang ni macam nak beli slipper, nak kena shape yang elok sikit. Okay, my superhero of course Han bukan superhero lah, supermom.
Han super mom itu memang Han punya number one priority. Apa-apa hal, she is my queen. So Han akan memang sentiasa untuk goal Han untuk kehidupan adalah untuk menjaga dia dan untuk membahagiakan dia lah. And then I have to say this one name yang Han macam recently come across, and Han sangat-sangat bersyukur that Han dapat berpeluang untuk bekerjasama dengan dia, which is Abang Faizal Hussein. Abang Faizal Hussein sangat-sangat Han idolakan, especially sebab kita dalam industri yang sama, which is kita dalam bidang lakonan. Jadi bila kita dapat nampak seseorang yang kita mampu idolakan, and supaya kita ada structure di mana yang steps yang kita boleh pergi, the things that we don't have to do, the things that kalau boleh jangan buat dan sebagainya, kita ada guidance lah dekat situ. And Abang Faizal Hussein have been a really amazing guy. Ya, dia sebab dia penuh dengan keikhlasan. Ya. Han rasa benda-benda macam ni is like simple kot definisi dia bagi Han. Han nak diingati sebagai orang yang sangat-sangat passionate setiap kali dia buat something, you know. Tak kisahlah macam keadaan tu tak apa-apa nak mengizinkan, you know lah, kehidupan dekat set dan sebagainya. Kita punya kerja ni sebab kita bekerja dengan orang, jadi kekangan tu banyak. Sebab kita memang betul-betul kalau nak happy dekat set, kita kena campuran kimia dengan semua orang tu kena sangat-sangat bagus. Termasuklah dengan DOP, termasuklah dengan lighting man, termasuklah dengan kru, termasuklah dengan orang yang hidangkan makanan dekat kita. So bagi Han, I really want to be someone yang macam orang ingat this person is really passionate dalam setiap benda yang dia buat. So we really get to know every single person yang ada dekat set tu, because they bring value to the set, they bring value to the production. So di mana kita boleh create one great piece because everybody wants the same thing. So Han nak diingati sebagai itulah, a very good team player and can create magic stuff. Yeah. Pantang larang tu tak ada lah. I mean, sebab I believe fashion tu is something for you to explore. Sama lah, because it's arts, right? It's an expression. Macam kita punya fashion tu adalah pembawakan kita, pendirian kita, identiti kita in some ways, you know. Jadi bagi Han tak ada apa-apa masalah lah. You don't have to ada pantang larang. Tapi sebab like macam Han juga, I mean, Han beli je sebuah perempuan, you know, because sometimes like perempuan dia ada that nice baggy cutting, and apparently juga macam pinggang muat, alhamdulillah, so boleh masuk. So it looks nice, and then it's something yang it's good. Selesa pun selesa sebab seluar tu besar, right? So bagi Han, yeah, please do explore fashion. It's really nice. Membawakan diri bagi Han, again, start your day right. Macam tu. Kiranya, I mean, it's nice, you know. Like, Han ada come across dengan Alif Sata kan. Dia selalu banyak buat postingan image di mana kat situ sangat-sangat bagus, bangun awal. So for me, myself, bangun awal. Sebab bangun awal tu, you can get a lot of things done. Sebab kita ahead of everybody, you know. Okay, so di mana kita bangun pagi tu, make sure kemas katil. Jangan malas kemas katil. Sebab bagi Han, kemas katil tu is something that you must do. Tak kisah lelaki ke atau perempuan ke, tapi kita in this kind of context, kemas katil tu. Because bila kita bangun pagi, kita sangat-sangat mamai. The only thing that kita fikir adalah untuk siapkan diri kita. Tapi kita kena kemas tempat yang kita tidur tu. We have to respect the place that we rest. So bagi Han is that, itu first step. And then the second one is of course kebersihan. Kita tak boleh neglect lah benda tu. You know, man gotta do their grooming. Kita kena jaga kita punya skincare. So kepada sesiapa, especially yang lasak kat luar sana, I mean, kita dengar skincare ni kita agak macam, serius lah, takkan aku nak kena pakai skincare, aku lelaki kot. Tapi we have to understand lah, macam environment, keadaan dunia sekarang pun tak mengizinkan sangat.
the amount of UV light yang expose kepada muka kita, especially kepada lelaki-lelaki kat luar sana yang kerja-kerja berat dan kerja-kerja yang bawah matahari banyak, dia boleh jadi health issues. So for me, macam pakailah sunscreen. Kebersihan tu kita kena jaga. Kita punya dental care, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Yes. So dental care is very important. Bila kebersihan diri tu dah settle, barulah kita boleh masuk kepada nombor 3, which is fashion, right? Okay. So fashion kita, pilihan lelaki, apa-apa pilihan yang kita pilih, kena buat kita rasa happy. Kita kena tengok diri kita dekat dalam cermin tu, wah, ini akulah, you look good today, man. Macam tu. Supaya kita jumpa kat luar sana pun kita carry benda tu. Which is masuk point yang keempat, you have to be confident lah. Kan? Sebab bila kita explore fashion tu, bila kita nak try something new, janganlah malu-malu, segan-segan, silu-silu. Wah, it rhymes, it's so nice. So kita just have to just play along, explore. Kalau tak, we never know. Kalau tak, kita tak akan come across perasaan itu. So nanti kita esok tu, kita try new things. So at least every single day, selain daripada kerja, kita ada benda yang juga kita nak buat and look up to a day, you know. Esok ke apa lah. So it's just like anything that interesting yang buat kita enlightened lah throughout the day. And then yang kelima, you have to end the day dengan finishing all of your tasks. So kita kena berdisiplin lah dekat situ. So kita kena committed supaya kita tidak melengah-lengahkan benda, kita tak melengah-lengahkan perkara. Sebab for me, men, we have to respect time. Everybody have to respect time. And also for men, you have to pay extra attention sebab bila kita dah berkahwin, tanggungjawab kita makin bertambah. Jadi time management tu is really important for men. Yeah. And then tidur and rehat. For me, Han, like benda it's God given kan, it's God given. Jadi and Han always believe that opinion is opinion, and opinion there's no right or wrong sebab dia pandangan kan. Samalah macam artistik, it's subjektif. Di mata orang berkenan yang sedemikian, di mata orang lain, orang prefer this one. Kalau tak, kita makan semua benda yang sama, kita pakai baju semua yang sama kalau semua orang pun taste yang sama. So for me, I will just mention and cakap pasal kejayaan lah kan. Di mana for me, I have to understand my strength and weaknesses lah. So Allah cipta kita semua masing-masing, karakter masing-masing, kita ada speciality masing-masing. Jadi kalau kita sedar perkara itu dan kita ikhlas akan sesuatu, especially pekerjaan, insya-Allah dia akan dipermudahkan lah. And the rest of it, di mana part opinion tu, yang tu kita tak boleh nak control. Tapi apa yang Han always harap, it's benda yang baik-baik lah. Sebab you know, we need more happiness in life. Nowadays pun a lot of bad things happening kan. So I would like sangat-sangat, di mana kalau apa-apa yang posting dekat dalam social media tu, it's always good stuff, you know. Kita faham lah macam there's also bad stuff that is happening in the world, tapi ataupun benda-benda yang jadi dekat dalam dunia hiburan kita, tapi kadang-kadang kita over exploit benda tu sedikit sebanyak. Jadi kita try lah untuk mencari lebih kebaikan supaya kita buka social media pun kita happy, kita datang kerja pun environment kita healthy, kita balik pun we go back with a smile. So I mean that's the point of life lah. Yeah. Macam Han mention tadi lah, environment sekarang pun tak mengizinkan, you know. Sebab macam hari tu Han pergi kat Korea and tak sangka dekat situ orang kena heat stroke dan sebagainya. And wearing a sunscreen itu adalah macam dah dikira satu kewajipan. Kalau tak, aku kena heat stroke kat sana. Level-level yang macam tu. So for me, right, it's like organ terbesar badan manusia adalah kulit. Jadi kita kena jaga kulit kita. Itu organ terbesar kita, and organ is very important kan. Kalau organ failure, kita pun fail lah. So kiranya we have to take care of that. Sebab tu Han mention tadi tu, kebersihan tu sangat-sangat penting. And kadang-kadang kita kena buang stigma ni. Instead of kita rasa macam bila orang nampak kita pakai sunscreen, orang katanya, itu sexual lah ni. Abaikan je lah benda tu. Tapi bila orang tanya, kau asal pakai sunscreen?
Tak nak, aduh aku takut macam nanti skin aku damage ke apa kan. Tak nak nanti bila aku dah berusia, kesian bini aku tengok kan. Faham tak? Kita nak benda yang indah, kita nak benda yang cantik. Kita nak benda yang cantik tu berkekalan kalau boleh. Tapi benda yang kita nak, kemahuan kita tu, kita kena nak dekat diri kita sendiri dulu lah. Faham tak? So that's like the things lah for me. Untuk how I deal dengan orang-orang yang ada stigma macam tu. Okay, for me memang Han punya impian dan cita-cita tu memang takkan pernah berubah lah. Han nak berlakon dekat luar negara. Hope I will do whatever I can untuk push the boundaries. InsyaAllah kalau dipermudahkan, I would really want to try one day kat situ. And somehow, kalau nak cakap dekat dalam local scene, I would say menyanyi mungkin. I would want to try that. I nak explore benda tu. Dan kedua adalah teater. I nak explore, I nak macam, orang panggil macam arts cleansing. I nak pergi dekat dalam dunia tu and try to explore kalau diizinkan. Yeah. Semua orang boleh marah tapi tak semua orang boleh sabar. So itu memang Han pegang daripada dulu sampai sekarang. Sebab kita dunia nowadays, kita more isolated, kita dalam dunia kita sendiri. So kurang orang tunjukkan kindness, and benda tu is free. Sebab like you come across ramai gila orang, and setiap kebaikan yang kita buat tu adalah macam satu doa sebab Allah Maha Adil kan. So I believe in that. So itulah. So please be banyak sabar everybody. Chill out. Yeah.